kwabo lapha kwetanya kulandele isibhalo. Want alles wat hier gedaan wordt, dit moet ingevolgd wees zoals dit in die Bijbel is. Njengoba sebabekile laba bantwana bakababa nomama. Zodat als ons al hierdie mensen van pa en ma, Mama wethu ke usinikeze nayo incwadi njengoba siyalandela phela siyalayelwa. Incwadi sikhiphela ezikwaloyo osiholayo njengomusi. ma het ons nou hierdie geloofwoorde en hierdie den Psalm gegee en ons gevolg soos die kenners of die Israelites soos hulle Moses gevolg het. Sawufunda ke lapha kumahubo akaDavida 1:18. Ons sal lees hierso by Psalm 1:8, Ja. Psalm van David. Sisuke lapha ku-15 size sigcine lapha kuyi-21. Ons begin daarso by die 1 versie 15 tot by versie 25. Sawuthandaza ke bese basifundela lo mbhalo. Ons sal bid dan die readers met ons dan Luera karonjoro ka yondome no modondanda doshiwa ngashajambi dimarisha muhona ushita olonji todo na masa muhona utietera odoneno muhona ushita olonji todo na masa ame hinoko ko kamekara no mwinyo numehongo na bishitwa bya muhona njibera shinene nungori kenji anjere kondiro yedururira mibero byonjiwo njapuke ya muhona amimebanga kuhitambika hibirike muhona omubero mumuhitirwa okuyenda ku muhona owombwi imbambe nondubiro ko mafako wanjambi umbuma behitiremu metanga obe muhona singa owenjidubira nabenjipa utoni nobenjipa utoni indi ewe ndaimbira iyo batunge ondakarira ewe enande ngupu ahe isha shitwa imuhona noshe oshimise momeho wetu indi oraiwa muhona ndashita ngati oroke nutunyande muro tuyama muhona arikana kwa uningandu muhona Malitentenza balukile mbari letsole lituna la Jehova libonya litsemata alona letsole lituna la Jehova liphahamile letsole lituna la Jehova libonya litsemata alona keke kashwami kitaphila kibolele diketso tsa Jehova o nankotle hathata impa ya ka nnela lifu mpulele minyako ya huluka ke tlakena ka yona ke roke Jehova ke yona minyako wa Jehova balu ke lemba tlakena ka wona ke ya o leboha ho ba nkutlule ebile ke wona puloko ya ka dijele la hluleng ke baahi le fetule le jela nthala motheo ho entswe ke Jehova ke mohlolo mahlong a rona ke lona leo letsatsi le entsweng ke Jehova Ari tabeng ribe nyakalle o Jehova ke rapela o boloke o Jehova ke rapela o hlonofatse Njenge patule ipatula. Daai dag toe pa Bishop Masango Gese in 1977 julle Herreros, julle wil net kos maar julle wil nie werk nie. Amen. Solo malbeko. Amen. Tula magbena. Amen. Lelinye futhi lesibili Die tweede woord wat hy gesê het, uthi uyazi ukuthi umama wethu njobe lapha nje ulethe inkanyezi. hy sê hy weet soos ma hierso is. Hy het eintlik die ster aan hierdie land gebring. Uthi manje uyacela ukuthi athandaziswe lenkanyezi ayibambe ayilandele njalo ithi lokho ibheke khona ijamesne. Hy sê hy vra om die gebed aan hierdie gemeente, laat hy daai ster soos hy hierso is vandag. Hy moet aan daai ster kyk en sy hande vasgemaak word en daai ster moet hom altyd lei na die hoofkantoor en Katowiki. Solo malbeko. Tula magbena. Wathi uyacela ukuthi abongiswe bese uyathandaziswa ukuthi lenkanyezi le. Hy sê hy vra
die kerk moet vir hom eintlik gebed sodat hy hierdie ster Xolo malibekho. Ngase ngithi kufanele ngempela ngoba uNkulunkulu senzile sibela simbongise simcelishe. ek sien dit as goed om vir hom help om dankie te sê en vir hom bed laat hy dit kan kry. Ngingasho ngithi ninenhlanhla abantu balapha eNamibia. Wat ek kortliks ook kan sê, julle het eintlik groot geluk, julle mense van Namibië. Ngokulandela kababa wethu babahanga uBishop namhlanje nami uyanitshela uthi namhlanje kuze inkanyezi la. Deur sy gevolg en al sy padkatlewing en toe aan, hy het hierdie dag gemaak dat daai geloof en daai gees moet ook in hierdie land kom. Nangaka amazwi engizombongisa ngimcelise futhi ngendaba yenkanyezi. Hier is nou 'n paar woorde om te help en vir hom dankie te sê, net om hierdie ster aan sy hande te ontvang. NeNamibia yonke. En al die Namibians wat hierso is, Le nkanyezi lena iphethwe umprofeti. hy sê pa, hierdie ster enige persoon wat hom het is 'n profeet. Futhi umuntu owanikezwa inkanyezi umprofeti akekho umuntu onikezwa ngaphandle komprofeti. Tweedens, hierdie ster, niemand kan hom handel nie. Die enigste persoon wat hom in sy hande het, wat hy hom dra, is die een wat die profeet is. Xolo malibekho. Imvamso into enqaba umprofeti akabonakali. Die probleemetjie wat nou aan al die mense pla, wat aan baie mense se oë speel, is dit is baie swaar of baie mense kan nie sien die profeet of dit is die profeet hierdie. Le nkanyezi engiyachaza ke mina amaNamibia ize nomprofeti. Ek wil nou mooi verduidelik aan julle Namibians, hierdie ster, enige persoon wat hom kan bring, is 'n profeet. Thula makubena. Abanye naku mayesho ngo77 mhlambe babekhona ngaleso sikhathi kwakusho umprofeti omdala obizwa uBaba Masango. 1977 soos Pam den hangaan gepraat het, daai dag, die persoon wat daai rooi kleed gehad het, dit was die profeet Vader Masango. Benomprofeti kazi uMeana. Hy het saamgegaan met sy en dan hoe sê beter half, sy vrou Maana en ons ma. Xolo malibekho. Thula makubena. Kwafika isikhathi sokuba ahambe abuyele lapha. Angithi kuqala kwasehambe uMeana. Laat ek dit so stel, eerste, en dan het ons ma en dan naar die hemel toe gegaan, of gaan rus. Washiyeka uBaba Masango kuBaba Masango. Vader Masango het achtergebleven. Wasethetha nanti izwi wathi manje sengiyidabuli ngoba sengumama ngiyimi futhi wathi ngiyidabuli manje. Toe sê Vader Masango toe ma al in die hemel gevat werd. Hy sê nou aan die gemeente, ek was altyd eintlik ek Masango soos ek is die profeet, maar nou omdat ma gedoop het, nou loop ek eintlik met 2 angels, een van my en een van ma. Naye futhi wasuyahamba elandela umama beya lapha bavela khona. Hy ook pa Vader Masango toe het hy ook gaan rus en volg ons moeder Maana. Ngaphambi bahambe wasethi baba wethu baba Marako nawe mama Marako. Voor hy geloop het, hy het nou ons hierdie gees gegee en dit ingeroep Vader Marago en Ma Marago en die kerk aan en dan hulle toe aangehandig. Wathi izulu lithi ngishiyeni la. Hy sê aan hulle, die hemel sê, God sê, ek moet nou die kerk aan julle hande gee. Xolo malibekho. Thula makubena. Base bayasala ke nempela. Toe het hulle dan agtergebly tot vandag. Jobeshilo ubaba wethu wathi kwaze kwafika isikhathi nokuba naye futhi izulu limkhumbula ubaba. Soos pa gaan ook gesê dat ons pa die tydjie het ook aan hom gekom, laat hy ook aan die hemel moet gaan. Wasala umama kusho ukuthi uyidabuli ke manje naye. Ma het dan saam met ons gebly, so dit beteken ook omdat Vader Masango toe mag dan geloop het dubbel gewees het, ma is ook dubbel vandag omdat pa hom in den agtergeloop. Xolo malibekho. Thula makubena. Noma ngathi ubaba uhuye, noma ngathi umama uhuye. Jy kan hom enige naam roep, jy kan hom sê dit is my pa, jy kan nog sê dit is my ma, sy is dubbel.
Thula makubena. Umprofit hayi inkonyane yakho, hayi umntwana kaprofit. He's a prophet. Hij is die profeet. Hij is niet de kent van profeten. Hij is die profeet. Azange ku-Eliya kuthiwa inkonyane yabaprofit Eliya. Kwathiwa is a prophet ngoba wasanda esikhundleni sika-Eliya. Als je mooi onthoudt, Elisha heeft nou een profeet achter Elia geweest. Dan heeft niet gezegd, jij gaat die kent van die profeet wees. Hij heeft gezegd, ik oorhandig die converse aan jou, je gaat die profeet wees. Benzela ukuthi manamibhia niyibamba le nkanyezi lena nazi ukuthi nibambe inkanyezi efike ngomprofit. Ik wil graag jullie Namibiërs, als jullie hier sterren aan jullie handen krijgen en hom ontvangen, jullie moet altijd onthouden, jullie hebben het gekregen van die profeet af. Tolo malbeko. Manje ngilingisa-ke ngikhumbula nanka amazwi engilingisa wona ngimcelisa ngawo. Ik onthoud hierdie paar woorden ook waarmee ik mijn gebed gebaseerd aan jullie. uThixo uma ekhuluma noMoses ethi akatshelele libandla imthumela wona umprofit uMoses. Moses toe hij aangestuurd aan hierdie mensen waar hij van en gestuurd was. Moses. Moses. Uthi batshele Moses bamamele Hij zei Moses zelf jullie moet luisteren bese bayaqaphela en weer jullie moet wat voorzichtig. ukhona bezokwenza-ke. Dan van daarna af, dan jullie moet beginnen doen. Tolo malbeko. Uthi lezi zinto bazenze zontathu. Hij zei hierdie 3 hoofdstukken moet jullie doen. Uma befuna ukuthi mina Jehova ngibabusise ukuphuma nokungena. Als jullie willen, ik God, ik moet jullie en dan ziel als een ingaan en ziel als een ingaan. Abalalele Jullie moet luisteren, bese bayaqaphela jullie moet wat voorzichtig. bese bayenza. Dan moet jullie maken. Amen. Of het doen. Thula makubena. Uthi ngalokho ngeke niduke. Hij zei, als jullie het zo kan doen, jullie gaan niet en dan verdwalen. Ngimcelisa kanjalo-ke nokunibongisa ukuthi manifuna ukuyibamba le nkanyezi. Ik vraag jullie gebed op die, waar krijg jullie dit? Ukungenzi lutho ngaphandle kwesilayezo. Om niks te doen voor die woord wat ze doen. Thula makubena. Tholo malbeko. Le nkanyezi ibanjwa kanjalo ngaphandle kwesilayezo njengoba desho ubishop wami athi bebuze lokho ebuza kuma. Zoals Bishop gezegd, hij heeft altijd gevraagd, gebeld en altijd gevraagd aan ma. Le nkanyezi-ke manifuna ukuyibamba lonke manamibhiya kuyibona. Zoals die sterren dan jullie moet altijd vragen. Oh baba bishop senze njani na? Vraag aan die bishop, bishop, nou, wat moet ons doen? Mama bishop senze njani na? Maar bishop, wat moet ons nou doen? Naye uyothumela njalo alokhu athumela abuza njalo. Hele twee ook staat altijd ook bel en vraag, maar is dit, hoe moet ons het doen? Thula makubena. Obekutshengisa lokho ukuthi niyibambile-ke le nkanyezi. Dit zal dan wijzen dat jullie het hier ster nou aan jullie handen gevat. Uyokwazi ukuthi niqalele umprofiti njalo ngey'nsuku enimcela ngazo eze la. Dit zal ook helpen dat en dan altijd als jullie vragen dat die profeet aan jullie land komt, zij moet altijd van jullie onthouden. Tholo malibeko. Thula makubena. Ngifisela leyo nhlanhla mama wethu ninobaba nebandla lonke la lapha. Ik wees gelukkig voor jullie ma en pa en al die gemeenten van Namibië. Thula makubena. Obuthi ubaba ngelinye ilanga Pa zei op een andere dag, sasile ngitekoloni ubaba mara. ons was daar bij ons land als we Uthi mina yebo singahlangana nabo baba. Hij zei ja, ons ontmoet en vergaderd met al die pastors. Uthi bathawu baba besibona ukuthi wenze nje, besibona ukuthi wenze nje, besibona ukuthi wenze nje. Dan zei in die vergadering, pa ons zien, je moet dit zo doen, je moet zo doen, je moet zo doen. Uthi kodwa bese kuthi lwana wangithuma lapha ngiye kuye bese thena hayi phuma yenza kanje-ke manje. Die een wat nog gestuurd en met die woorden zei, en dan ik moet zo maken. Maar achter die woorden en dat ik die comité, die een wat me gestuurd heeft, kom daar achterna en zei nee, je gaat met dat dier en gaan nee, maar gaan dier hierdie dier. Uthi mase ngitshelile-ke ukuthi amenze kanje. Maar die toen, als hij me al gezegd, met waterpijp moet ik in den ijs gaan of in den gaan.
uthi ngeke ngisabuya futhi ngizotshela wena ukuthi hayi sekuthiwe ngenze kanjena manje. Ek sal nou nie weer teruggaan aan die komitee en sê nee, nou pa in die hemel het my gesê ek moet hierdie byt van. Ek gaan nie weer teruggaan en verskoning vra. Waye athi ngeke abuye. Hoekom het hy gesê hy sal nie weer na hulle teruggaan? Ubusurongi nawe ubonisa umuntu othi umuntu afika athunywe uNkulunkulu usuthi nawe uzombonisa wena futhi wena kulo kanti omuthunywe uJehova. Die verkeer wat jy gedoen het is omdat jy in die vergadering gesit het en aan die profeet gesê, profeet, ek denk met my gedagte, jy kan hierdie bytjie vat, jy moet dit so doen, jy moet so behandel. Jy het al verkeerd gedoen om net die profeet begin wys hoe om te loop. Thula mabelani. Olo mabeko. Uthi busiyasuka wena uthi hawu ubaba ngani besikhulume kanje uze kanti uwa wrong umuntu uthunywa izulu wena uyamlayela futhi nawe uthi akwenze ungamthumanga wena. Dan as dit nie gebeur soos jy dit gevra het of soos jy toegestem het al twee van julle. As hy nog sê die regte bytjie van dan sê nee, pa of ma doen nie wat eintlik met hom eintlik besluit ons gaan om met hy bytjie doen. Uthi ngokunjalo usuzowulahleka ke phela manje. Hy sê nou net om dit dan te sê en daar word te bekommer dan jy begin al daar verloor gaan. Thula mabena. Olo mabeko. Ithetha ngendaba yokulayela. En dan ek praat deur die eintlik woordie om te vra en om te gelei word. Ubaba kusho wayisifundisa ukuthi umuntu othunywe uThixo akayelwa. Dit pa den kortlex hy het ons gewys 'n persoon wat deur God gestuur is. Niemand moet hom lei nie. Akaboniswa. Niemand moet hom aanvoer. Uzombonisa lowo mthuma phela. Die een wat hom gestuur het sal hom altyd hom lei. Usho njalo uNkulunkulu uJeremia ngiyabuya ngixolele ngiyabuya. Ek vra verskoning aan daarso in Jeremia, hy praat hierdie paar woorde. uJeremia ngikubeka lapha umlindi wabantu. Hy sê in dan Jeremia ek sê jou hier sê jy moet eintlik die wagter van Uzolalela okushiwo yimi wena bese ucelela abantu. jy sal net luister aan my en dit wat ek jou sê dan jy sal dit dan eintlik aan die mense sê en spreek. Kunjalo kumprofeti. So as die profeet. Man ngifuna ubamba lenkanyezi ke ngiyanifisela ukuthi nisebenze kanjalo. As julle hierdie sterre wil hou, ek vra en bid, julle moet daai paadjie en daai en dan dinge doen soos ek julle vra. Ibanjwa kanjalo. Daai sterre word Ukuthi lona senze njalo baba bishop senze njalo. ukuthi de om te sê en dan bishop dit is so hoe moet ons doen? Nizoyibamba ke lenkanyezi. Dan julle kan hierdie sterre dan kan hou. Yelo kinhole njalo. Daai sterre sal julle altyd julle lei. Nginifisela inhlanhla. Ek wees julle Thethiswa ilamazwi enkanyezi. ek wat my stoot is hierdie woorde van Ukuthi die umuntu ster bayifuna ukuyibamba. and then as a mens that will find. Ubuza noma kubovu noma kuyelo noma kuhlaza noma kupink alokho kuze Hy njalo. vra al die pad op de donkere, groen, pink of enige kleur. Awuyoyibamba lenkanyezi kuze kwakho lise nendlu ingabi incane kwakho nendlu yesonto la. As hulle dit so kan doen, hierdie jaart gaan dit klein wees omdat daai sterre gaan nou lei tot julle die kerk en alles kan kry. Kodwa manje obentweni imlayelo ubaba bishop ngoba lenkanyezi izohamba ningayitholi. Maar as hulle dit kan doen dat die komitee hom gaan lei of die komitee gaan besluit en sê bishop en ma bishop en dan so volgens die komitee julle moet uit hierdie deur gaan of hierdie deur gaan. Ngiyabonga ngicela intethelo nami ngicela umthandazo. Een woordjie sê. Ntate wa mona hore tumello e fumana ka dumedisa. My pa wat nog gesê het, hy sê die toestemming jy kry dit agter die groet. Ek dumedisa le nna ke tle ke dumelo hè. Laat ek dan vervolg, laat ek ook groet, laat ek ook die praat toestemming kan kry.
Ha ke tsebe na nka batla habedi gobane yena o tlile ha ngwe. Ek weet nog, ek moet die salut tweemaal en dan Libya. Ya wana le di nna ke le teng. Die ster het geval. Ke wala o re ke le teng le nna na. Hoekom val hy toe ek hier so? Ke dit ke me pa ja re ke ga ho. Ek moet eintlik die witness van den van hier is. Dit is mo tale kwini aan. En dan sodat as hulle Hele pa ke la ru da ru me la le teng. Le ru na lu kwini. ons moet ook kan witness en sê julle het gesê julle het ontvang ons het ook gehoor. Ke ala mo wa ke se ke go. Ek sê dankie, ek gaan terug. Bom me la mo nda te ke go. Broers en susters, ek kom terug. Lo ya mo ya sa di me le fela ke go. Die Gees sê nie maar Wazo ya ki. Ya wele na le ni wala ni pelo talo. die ster het geval, Bishop spreek dit. Wazo ya ki. Ikare kare sa di na ni te ko ko. Sodat op een dag dit julle moet kan Le hoor. ba ba na le te ma ko le ha ba mo. Julle ken dit moet julle ook kan sê as julle vra. Ni te ti na mo se ni pelo talo na kia. Hoor pa, hierdie datum wat aan julle harde Kona gesê. ka ma be hale sela. Wat die Ikare klewe ba na na ba le bo. sodat julle kennis as julle na Ba hulle na vra. na ba te te na ba. Julle moet hulle sê, julle brothers Ba ya ba het sia mo ko ko ta no ma. hulle het hierdie en De fasil la hule la na bibi. by die land van Namibia. Wazo ya ki. Kya wo ga na ko wo. Ek sê dankie sê pas. Bonda de ga ko. Sodat jy kom terug. Je wele ga haru na na le. Die ster het geval by julle na Kusa tora na ka ba wona wa tona ka. wat oor bly, dit is Ya wa ya. het geval, die Ya wa fasil. die saak het geval en hier. Banda wa sat ma da. Hulle sê die manne van die Ba wa ya piro se o ke ke. hulle moet julle harte oop Wazo ya ki. maak. Ya la mu ya. Ya wa na da ba sa. Hy is getrou. Hierdie saak is in julle hart ingeplant. Ika me wela ga ina. Waar val hierdie saak? Ma yue ni na ri ka tona ka. By die klep en die voorse gaan optel. Hai we se ma yue da pa ki sa me la. By die klep is al gou dat ontkiem. Imba me le wa fika ya le ta di le che sa. Maar as die sware en die son brand, Ya bu na pe o ya. dan krimp hy, dan word hy swak. Ya mu ya wala mu wa mu ke. Die ander een het by die goeie grond. Ya ya hu me la fasi. Hy het dit Kara go me kai me long. maar die Ya dag me ya ni tuwa. het Wazo ya ki. Ni wa ka pe o. hy ons Ka she we we la. die saak het Fasu geval. na na mi bia. En Namibia. Anna la basari. Anan pro- Ya ni pelo talo. Wazo la harde. Mele wa ta ta. Mala ni ko basalo na. Bo kana yo sala. Jerusalem a kom. Ya mo la ni ta di na fa. Julle moet dit hierdie dag moet julle sê. Wazo ya ki. Kana mo ya khu. Ek sê dan jy kom terug. Ya khu. Ek kom terug. Moya wala hula mo. Jesus hierdie Ngale mini yokufeni lapho sizothra kwabantwana bakwaDini ikhona sifaniyayo kwabantwana bendlela